Бардыңыздарга салам. Мен азыр Занавеска базарына келдим. Баларын сиздерге билип берем. Үйдө отурган аялдарга. Канат 200 сомдон. метри. Була 300 сомдон. Турцияда Турецкий намаз. Мала 150 сомдон. муналар, Мала 150 аябай сомдон. красивый экен мына. Булар дагы 150. Буларым 150 сомдон. Шунун арасында 170 сомдугу, 200 сомдугу ham бар. Муна канча? Ушул өткөндө жок эле ушул. Була энди келди. Монолар Метри канча мунун? Мен 170 сом. 170. Азыр булардыки 450 сом. Муналар, метри 470, 450. 50. Ой, вообще сонун экен. Монолар Тяжелый. Булар канча метри? 1000 сом. 1000 сом экен да. Монолар 500 сомдон. Булар 500 сом экен. Булардын материалын органза дедиңизби? Сетка. Сетка. Булар 450 сомдон. 450 сом экен. Булар ham shunaqa. Төрт жүз элүү булардын да метри. Буларды өзүңүз тигип бересиз да? Tikib beramiz. Тигип бересиз. Размерini o'lchab kelishsa tikib beramiz. Муналарды айтып коесузбу? Сом за несколар бар турбайбы бул Bular жакта 300 so'mdan. метри. Bu однотонныйлар 400 so'mdan. Мына красный, коричневый. Shular 400 so'm. 400 сом. Мунучу эмеге лёнго окшогон. Bu 500 so'm. Метри 500. Ой, вообще сонун экен. Лён экен, метри? Meshkavina. 500. Мешковина. Буларчы? Bular 300 so'm. 300. Мына эмечи бардой. Bu 400 so'm. Метри 400 экен. Bular ham 400 so'mdan. Buni 3 rasvetkasi bor. Эме окшойт о? Сатин. Сатин беле? Канча расветкасы бар ушунун? 3. Бардыгын жана 3. Береза, сиреневый, бежевый. И bular 300 so'mdan. Мыналар 300 сомдон да. Bular 300 so'mdan. Мунун да кандай цветтер бар? 300 so'm. Bularda 3 xil sveti bor, mana oldidagilarda 2 xil sveti bor. Коричневый, кызыл, бежевый. Kumbarqitlar 400 so'mdan. Пумбарктын метри 400 ба? Teskarisini ushlab oldik. Минекей аябай красивый экен ошол. 400 сом экен. Мунун кандай эме бар? Расветкалары? Buni hozir 3 rasvetkasi bor. Бежевый күрөң менен. O'sha fioletoviy и Фиолетовый. narigi zolota sveti bor. Мына золото. Mana zolota. Красиво. Keyin mana pumbarqit boshqachasi. Hozir pumbarqit emas bu, lekin o'xshab ketadi. Novinka, bular 500 so'm. Кандай экен немеси? Аты. Kachествоsi yaxshi ekan, kecha tikib berdik bir oyga yaxshi. Yangilikda. Новинка экен, Канча дедиңиз? 500 so'm. 450 so'm qilib beramiz. Buni ham 3 rasvetkasi bor. Kofe sveti bor, mana shu bejevый, mana zolota sveti bor и бордовый свет bor. Bular turetskiy, bu parterlar 550 so'mda. Квартира 500 сом метри. 550 so'm. 550. Жашыл эмеси салатовый свети. Күрөңү. Молочный. Молочный. Буларчы? Bularning 8 xil rasvetkasi bor. Bular 450 so'mda. Однотонный narsalardan. Квартира. Канча расветкасы бар? 8. Коричневый, красный, бирюзовый, серый. Буларчы? Bu korona gulliklarimiz. Buni ham 8 ta rasvetkasi bor edi, hozir qancha qoldi ekan? 6 ta bor ekan. Муналардын бу метри канча? 550 so'mda. Yusuf, you been up? You just from Ayenkan? Буларчы бул квартира? Bular Xitoydiki.
550 so'mdan. 550 so'm ekan. Buni однотонныйsi 450 so'm. Bular turetskiy monolar. Bunalar 850 so'mdan. qancha rasvetkasi bor? Buni 2 rasvetkasi qoldi hozir. Rozовый, qizili. Keyin mononimiz bor, bu ham turetskiy. Shirinasi qancha shularning? Shirinasi 280. 280 ekan-da. Keyin bular bor. Bular 1100 so'm. Metri. Bularning materiali boshqacha ekan. Velvet, Velvet ekan. Shunday uzunlari bor. 3 rasvetkasi bor ekan. O'zi faktiski 8-9 rasvetkasi bo'ladi o'zi. Buni ham shularga o'xshab 8 ta rasvetkasi bor edi, hozir endi shular qoldi. Buni ham shunaqa rasvetkalari ko'p. Bular 750 so'm. Menga bejevый jag'at. Shularning. Buni Yo'lga chiqyapti endi yolg'iz. Hozir ko'chani qarasam turibsiz. aha. Voy, o maktabdan dars o'tirdim. Shudan Mani qancha dedingizlar? 300 so'm. Uni 300 qizilga metr. 400 so'm dedim. Bundan 400 dedingizlar? 400 so'm dedim. Shu yerda tegasiz-ku. Shu yerda. Keling.